Antoinette po. Antoinette ang imong pangalan pang artista. Usa to status single ta or naay ka iring-iring? Single ko ya. Study first. O galing pohon makauyab ka, nya mo palit siyag motor. Unsa imong i-suggest nga motor? Badya ya kay dagang makasakay. Badja, Makasakay akong friends. badja bas gwapo jud badja. Dagan makasakay. Unsa to yung motor imong ganahan, ma'am? Badja. Dako siya, tapos likod batche. Dagan na sulod. Mas practical ba sakyan ang badja? Oo, mas gwapo dyan sa sakyan, Jude. Pero sa kanang patsup-patsup lang karon na motor. Unsa to pangalan, ma'am? Stephanie. What we do for a living, ma'am? Work. Unsa to motor gani? Honda Click. Mo galing pohon mag-change ka og motor. Unsa imong piliun nga motor? Badja na lang kay Corn. Ligon. Unsa to pangalan gani, ma'am? Daniela. Sa imong kagwapa, ma'am, unsa imong status single or naay ka iring-iring? Single. Ma'am, unong sa imong kagwapa na pabilin mga single? Strict man ang parents. Kung makauyab pohon, nya magpalit siyag motor. Unsa imong piliun nga motor? Badya? Badya? Ano man, ma'am? Masigon. Masigon. Many unbearable hours later. Ito sa kay kabadya ba ka? Ano driver kabadya oh. Girls, tara girls. Iyo kita girls oh. Kabadya oh.